Jangan lupa like dan subscribe channel Azrul Anwar Official. Mantap. Kali ini ya kita kontennya hafalan surat-surat pendek. Saya menjadi gurunya. Nah, siswa ini akan menjadi murid saya dalam hafalan surat-surat pendek dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Tujuan konten ini dibuat agar yang menonton juga bisa ikut menyimak dan termotivasi. Oke, kita perkenalkan dulu siapa namanya? Hafiz. Oke, Hafiz anak Sidoarjo. Hafiz anak Sidoarjo. Oke, kita mulai langsung aja ya. Dibuka juz amanya. Kita belajar jadi surat. Kalau tidak hafal ya dihafalkan, karena target kita adalah 1 jam bersama Hafiz. Oke, Hafiz. Dari mana Hafiz? Ini Al-Fatihah dulu ya. Ayo, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini surat Al-Fatihah ini dibaca wajib hukumnya saat kita sholat. Mengerti ya Hafiz ya? Hukumnya wajib. Jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat, itu nanti kita berdosa. Oke. Kalau kita menganut ajaran NU, maka ayat pertama pada surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengikuti aliran Muhammadiyah, maka Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat nomor 1 ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya surat yang kedua adalah surat An-Nas. Nah, tadi surat Al-Fatihah, sekarang surat An-Nas. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di Mekah, ya kan? Surat yang kedua ini saya akan menghafalkan surat An-Nas, juga dari Mekah, yang terdiri dari 6 ayat, diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Coba dibaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, betul ya. Surat An-Nas ini dibaca sunnah ketika membaca setelah surat Al-Fatihah. Paham ya? Al-Fatihah yang alhamdulillahirabbil alamin itu, terus kemudian membaca surat pendek ketika sholat, maka surat pendek salah satunya An-Nas ini mendapat hukuman sunnah. Nah, kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan ya tidak apa-apa, tapi lebih baik dilakukan. Surat An-Nas manfaatnya banyak. Salah satunya kalau kamu Hafiz ini belum hafal surat itu ya, ayat kursi. Nah, belum hafal ayat kursi. Kalau ingin membaca surat An-Nas sebelum tidur ya tidak apa-apa, boleh juga. Jadi sebelum tidur membaca surat An-Nas agar tidak diganggu oleh jin ya yang jahat. Oke, merasa was-was, merasa tidak senang, kayak ada yang mengikuti bayangan kita, maka kita bacakan surat An-Nas. Paham ya? Oke. Surat selanjutnya surat Al-Falaq. Nah, artinya waktu subuh. Nah, kalau surat An-Nas artinya manusia. An-Nas artinya manusia. Al-Falaq artinya waktu subuh. Paham ya? Oke. Terdiri dari 5 ayat, diturunkan sesudah surat Al-Fil. Hafal surat Al-Falaq? Kalau tidak hafal nggak apa-apa, karena kita ini kan lagi belajar. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Diulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Duh, kok birabbing sih? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri
hasidin idza waqab. Salah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan wa min syarrin. Wa min syarri hasidin. Syarri bukan syarrin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Duh, kok birabbing lagi sih? Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo ulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarril hasidin. Bukan syaril atau syarin, tapi syari. Wa min syarri hasidin idza hasad. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya kok birabbing sih yang fokus ta. Qul a'udzu birabbil falaq. Diulang lagi pelan-pelan, saya nggak suka cepet-cepet aja, diulang pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Loh, siapa kan sih? salah kan ya? Aduh. Diulang lagi. Diperhatikan Pak Azrul. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Duh, Qul a'udzu birabbil falaq. Bil. Kamu apa? Birok ya? Birabbil Heeh. falaq. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ulang lagi dari awal. Ya namanya belajar ya, enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin syarri hasidin idza hasad. Ulang lagi dari awal. Enggak hafal gimana? Ayo cepetan. Ya enggak apa-apa yo. Namanya belajar kok. Bismillah. Kalau enggak pengen malu ya makanya harus bisa. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarrin ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kamu yang wa min syarin itu di mana sih letaknya wa min syarin? Wa min syarin itu yang wa min syarin nafasati, yang lainnya wa min syari. Bukan wa min syarin. Diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya coba lihat ini, lihat kamera aja. Kamu enggak hafal-hafal. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, pintar. Lanjut. Ya, yang pintar ya. Surat selanjutnya adalah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Diturunkan sesudah surat An-Nas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pintar. Kemudian surat Al-Lahab. Al-Lahab artinya nyala api. Diturunkan di Mekah. Diturunkan sesudah surat Al-Fat. Ayo, Al-Lahab tahu? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jibiha hablum min masad. Saya ini dari ini kamu. Saya narong daya apa? Saya Narong. Jangan dilanjutkan ya saya, diulangi dari kata-kata saya. Gimana? Saya narong datalahab. Terus? Wa amra'atuhu Bukan wa amra'atuhu, wa amra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Dulu enggak boleh lihat. Lihat kamera ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Enggak boleh gitu. Kamu tadi kayak gitu. Kalau sudah saya narong data lahab, enggak usah di sok-sokan dilanjutkan. Kalau kamu dilanjutkan, berhentinya jangan di tengah-tengah. Saya narong data lahab wa imra'atuhu. Terus kamu kan gitu. Salah. Saya narong data lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Langsung dilanjutkan. Kalau kamu merasa enggak bisa di tengah-tengah, ya kamu enggak usah sok-sokan lahabi wa imra'atuhu gitu, lahab ngono aja. Terus wa imra'atuhu biar nafasnya kuat. Ya, diulang lagi. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Diulang lagi. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu. Kan Lali. di lahab wa imra'atuhu hamma. Kalau kamu bisa lanjut ya sampai tuntas. Kamu jangan lahabi wa imra'atuhu hamma gitu ya, salah. Gini loh, lihatan Pak Azrul. Saya narong data lahabi wa imra'atuhu hamma latal khatab loh. Aku kan menege. Atau enggak gini. Saya narong data lahab wa imra'atuhu hamma wa imra'atuhu, bukan wa amra'atuhu, wa imra'atuhu hamma latal khatab. Fi jidiha hablum mim masad. Gitu aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin. Ahi. Yang fokus apa? Abi kan? Abi. Makanya jangan lihat sini, kamu nyontek. Lihat kamera depan, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu. Oh gitu. Talahab. Lahab kan, bukan lahabiu. Iya, salahmu, kamu cepet-cepet, pelan-pelan aja. Mau 1 jam bersama Hafiz kok. Ini masih 13.36. Ayo. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha. Karena nyontek, kamu jangan nyontek. Kan kita di begini bawah. Enggak, itu apa? Kan tujuannya ini hafalan. Kita butuh kejujuran. Ayo ulang lagi, lihat kamera atau enggak kamu merem, enggak kamu malu. Katanya cita-cita jadi pengusaha, ayo. Pengusaha vlog aja cepetan. Ayo bisin lagi. Apa malu? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Bentar, sekarang surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan.
Ya, diturunkan di Mekah surat sesudah At-Taubah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Pintar. Berikutnya surat Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir, ya, diturunkan di Mekah, diturunkan sesudah surat Al-Maun. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu. Diulang dari awal, abad. Jangan grogi ya, ini kita latihan. Pak Azrul ini latihan agar kamu bisa menjadi apa? Orang yang berani. Ya, masa di depan kamera aja nggak berani, apalagi nanti di hadapan orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke. Berikutnya surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar artinya kebaikan. Halo Hafiz ya, dengarkan ya. Surat Al-Kautsar berikutnya ya. Al-Kautsar itu artinya kebaikan yang banyak. Surat Al-Kautsar diturunkan di Makkah. Diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ini lihat kamera atau kamu lihat di sini? Belum hafal. Belum hafal? Sudah hafal sekarang? Insya Allah. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bukan ina gitu bukan. Inna itu ada gunanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Oke, selanjutnya surat Al-Maun artinya bantuan. Diturunkan di Mekah, ada 7 ayat. Diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Ara'aital ladzi itu ya. Ayo, namanya surat Al-Maun. Belum hafal? Coba dulu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Diulang pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hah? Yad'ul? Yatim. Iya, bukan yadim loh ya. Ayo ulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Diulang dari awal lagi. Kamu ngelirik, makanya salah. Jangan ngelirik. Lihat kamera atau enggak, kamu kalau enggak berani merem gini. Ayo ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kamu tak ajarin bismillah ya? Bismillah yang baik itu sebenarnya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim, bukan manirrahim, bukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
nir. Rahim. Nah ya nirnya itu tebal. Nirrahim. Kurang lagi, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas. Ayo. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Oke. Surat Al-Quraisy yang berikutnya ya. Yaitu surat yang diturunkan di Mekah, diturunkan sesudah surat At-Tin. Bisa? Surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin itu. Coba. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kan? Yang jelas bukan manir. Manir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas. Li'ila fi Quraisy. Illa fihim ri'latas. Ila bukan illa. Ila enggak ada tasdidnya. Illa. Duh. Ila. Ila. Duh. Alah. Gini loh, dengarkan Pak Zurun. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita iwasoif. Duh, kok wasoif? Wasoif. Ila fi Quraisy. Ila fihim ila fi loh ila fihim rihlatas sita iwasois. Duh, pas Sois salah. soif. Dihafalkan dulu aja. Hafalin ya. Belum hafal ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy illa fihim rihlatas sita iwasois. Duh. Sudah dikasih buku masih salah. Soif. Iya, wasoif. Li'ila fi Quraisy illa fihim Ila. Bukan ila. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy illa fihim rihlatas sita iwasois falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hafal? Dereng, cepet diulang lagi sampai tak kasihkan ke saya. Enggak usah ndredeg. Atau di video. Loh, enggak apa-apa. Ayo. Foto gak tahu. Paling foto sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy illa fihim Ila. Ayo, sini latih aja nggak apa-apa sambil ngapalkan. Nanti ini buat kamu kenang-kenanganmu kalau besar. Oh ternyata kayak gini ya habis ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita iwasois falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita iwasois falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Min Khauf. bukan min khauf. Idhar halqi ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hafal? Nggih. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maning. Kalau sudah bisa diajari. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Bisa ngomong R gak? R. R. Nah ya manir bukan maning, jangan dibuat-buat. Dosa. Ayo cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita iwasois
wasaif. Dilihat lagi, dilihat pas apa itu? Sumpah. Ayo, gak apa-apa, namanya belajar. Ila fi latasita wasaif. Loh, Wasaif. loh. Wasaif. Iya, betul pintar. Ila fi. Loh. Ila. Ila fi. Ila. I-nya kan panjang. Bukan ila, ila bukan. Ila. Ila fi latasita. Rih. Rihlat ila fi latasita wasaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasita wasaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, hafal? Oke, kasih ke saya ya. Ini ya. Jangan ke sana Pak, kelihatan. Ila fi Quraisy ila fihim Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Ulang lagi. Ila fi Quraisy. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy illa fihim Ila bukan illa, bukan LLA, bukan ada tasjidnya. Ila fihim rihlatasita'i wasaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasita'i wasaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pintar. Sekarang surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah, diturunkan di Mekah. Diturunkan sesudah surat Al-Kafirun. Ayo, Al-Fil. Lahir, Pak. 30 menit. Ayo coba. Gak apa-apa. Ayo. Alam taro kaifa fa'ala. Bismillah dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kok maning. Rahim. Ulang lagi. Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pintar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan nyontek. Habis. Oke, Alam berapa? yaj'al kaidahum fi Tahan dulu. tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratim min sijil faja'alahum ka'asfil ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Oke, bisa? Jabal nasi. Oke, apa? Santuy. Bos kados, apa? Jos kados bosku. Katamu. Boskui. Boskui. Ayo coba. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tatak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo ya. Berikutnya surat Al-Humazah. Tahu nggak artinya Al-Humazah itu apa? Al-Humazah itu artinya orang yang mengumpat. Maki
Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Qiyamah. Ayo. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu ahlada. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Yahsabul insanu ma. Gak apa-apa, hafalkan lagi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Lau Wa'addada yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layumbayanna fil hutama wama adraka mal hutama. Narullahil muqada allati tattali'u alal af'idah. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Kuliah sampai sini tak, Pak? sampai hafal. Ayo coba. Sudah? Pun. Loh, kok sudah kamu? Ayo coba dulu. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Tulang lagi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layumbadanna fil hutama wama adraka mal hutama. Narullahil muqsadah. Narullahil muqadah. Muqadah enggak pakai muqadah. Narullahil muqadah. Terus allati tattali'u alal afidah. Inna alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bukan dim. Fi amadin mumaddadah. Ayo ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layumbadanna fil hutama wama adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Bukan Muqadah. Mana? Ayo ulang lagi. Narullah. Ulang lagi dari awal. Sabar. Humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu ahlada. Ahlada. Apa ya? Yahsabu anna malahu ahlada. Ya, terus akhlada. Kalla layumbadanna fil hutama wama adraka mal hutama. Narullahil muqsadah. Alladzi Narullahil muqadah. Ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layumbadanna fil hutama wama adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Ulang lagi dari awal. Kamu gak fokus. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layumbadanna fil hutama wama adraka mal hutama. Narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Oke, selanjutnya surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu. Waktu atau
Sa. Wal asri ya, enteng. Ayo. Wal asri. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manir sing jelas tak ojo maning-maning. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke. Loh, harus ikhlas, harus sabar ya. Surat berikutnya surat At-Takatsur, artinya kemewahan. At-Takatsur. Takatsur. Al-Kautsar ya aslinya ya. Ya betul ya, surat Al-Kautsar ini ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Bukan sur. Hatta alhaakumut takasur. Hatta zultumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim. Summa latus'alunna yawma idin. Summa latarawunaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. A-nya itu 2 kali. Lihat Pak Azrul. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Ayo ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta zultumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim. Summa bukan summa. Summa latus'alun. Ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta zultumul maqabir. Ulang lagi dari awal. Alhaakumut takasur. Takasur. Sa bukan sa. Alhaakumut takasur. Hatta zultumul maqabir. Hatta Zur. Ya zur, bukan zul. Zur. Ya. Ayo ulang lagi. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim. Summa latus'alunna Latarun yakin gorong. Summa latarawunna ainal yakin. Gorong, belum. Ayo, anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawun, bukan latarawun. Siapa yang dulu aja? Latarawun. Apa? Oh ya udah, oke. Dilanjut dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ke toilet ya teman-teman siswanya. Dilanjut lagi ya di pertemuan selanjutnya. Semoga Hafiz menjadi anak yang soleh ya, dibuat kenang-kenangan di YouTube-nya Pak Azrul ya. See you. Like dan subscribe. Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul ya. Terima kasih, bye-bye.
Oke, dilanjut ya. Surat apa, Dek? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Oke, surat Al-Kautsar. Ayo, hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Diulang dari awal, jangan grogi. Ayo, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim. Dibilangin bukan latarawun. Latarawun. Lah iya, ayo diulang lagi dari awal. Kamu gak apa-apa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gila sini loh, kameranya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Alam kalla law ta'lamuna. Diulang lagi dari awal. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha aynal yakin, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Itu surat At-Takatsur, artinya kemewahan. Diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Sekarang surat Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat di Mekah diturunkan sesudah surat Al-Quraisy. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, fatakunul jibalu ihnil manfus. Kal ihnil manfus. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hah? Al-Qari'ah. Ulang lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, fatakunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah, fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke. Pintar sekali. Surat Ad-Diyat yang artinya kuda perang. Kamu hafal sampai 5 ayat dulu. Ya, nanti dilanjut lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asharna bihi naq'a, wa wasatna bihi jam'a. Diulang lagi. Oh, udah pas ya? 5 ya? Ya, pas ya. Oke, sekarang 6 sampai 10 ini. Innal insana li rabbih lakanud, fa innahu ala dzalika lasahid, fa innahu li hubbil khairi lasadid, fa fala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, wa usila ma fil qubur, wa usila ma fis sudur, inna rabbahum yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dawha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, wa wasatna bihi jam'a. Innal insana lakanud, fa innahu ala dzalika lasahid, fa innahu li hubbil khairi lasadid, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, wa usila ma fil sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil laqabir. Kata apa? Delok lama. Nah, oke. Kamu udah hafalan. Aduh, diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد فإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Udah? Sebentar. Komedian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbih lakanud fa innahu ala dzalika lasadid fa innahu li hubbil khairi lasadid fala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasadid wa innahu lihubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fis sudur wa usila ma fis sudur Kubur dulu dah. Kubur. Tadi belum. Sudur, semuanya sudur-sudur ngono. Kubur dulu baru sudur. Ayo. Salah guys macam. Ya apa nih? Ayo. Ayo jangan bercanda, ayo dihafalkan ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud fa innahu ala dzalika lasadid fa innahu lihubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur fa usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Udah? Insyaallah. Ayo ulang dari awal, saya pegang. Lihat kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Al-adiyati dhabha. Wal adiyati wal ya. Ayo lagi. Wal adiyati dhabha. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna Fa'asarna bihi naq'a. Ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasadid wa innahu lihubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Pintar sekali. Katakan apa? Jos kandos bosku. Ya. Jos kandos bosku. Sekarang surat Az-Zalzalah. Iya, apa itu? Atau dapatkan dulu? Dapatkan dulu. Oke. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha fa qala al-insanu ma laha yawma idzin tu'asbiru fa ahqaraha bi anna rabbaka hawlaha awhalaha yawma idzin yasturun nasu astata liya'malahu wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatal lirai a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Susah. Kok ganti surat? Pasti kamu bisa. Ayo coba. Saya bantu pelan-pelan, ayo. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha akhbaraha. Ayo. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu kal farasi astatal yauma idzin yasdurun nasu astatal lirai a'malahum wa may ya'mal misqala darratin itu idhar halki darratin khairan yarah. Jadi jelas kasroten betul darratin bukan darotin gitu, bukan darratin khairan yarah. Famai ya'mal misqala darratin Darotin bukan daroting, ngomongin daroting aja. Darotin khairan yarah. Iya, itu ulang lagi. Famay ya'mal misqala darratin khairan yarah. Famay ya'mal misqala darratin syarran yarah. Kalau yang syarran yarah baru darotin syarran yarah, betul. Famay ya'mal misqala darratin syarran yarah. Yang kedua bukan fa tapi wa. Wa amman Famay ya'mal misqala darratin syarran yarah. Ayo bilang dari awal. Idza zulzilatil ardu. Hafal enggak? Apa ini sih? Enggak hafal. Ya wis, diapalkan dulu. Kurang 3 menit orang pun. Ayo cepat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Tuhaddisu sing jelas maca. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatal lirai a'malahum liyurai. Oh, salah. Liyurai a. Loh. Liyu apa itu dilihat? Liyu apa? A. Liyu Ro. Liyura. Kak bisa baca? Liyurau. Liyurau a'malahum. Ayo, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Hafal? Nah, cepat ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tu'asbisu Dilihat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Darotin apa daroting? Tin. Iya. Ayo cepat. Faman ya'mal misqala dzarratin tin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayo lagi. Aduh. Ini idza zulzilatil. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasurun nasu astata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hafal? Hafal, pokoknya hafal ini selesai kita. Kamu gak hafal ya? Gak selesai podcast kita. Kalau gak berarti bes. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bisa? Ayo coba pelan-pelan. Zakir. Bismillah, dilihat sini. Bismillah, ayo diulang yang jelas, yang baik, jadi yang baik. Bismillah dulu yang baik, jangan guyonan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha akhbaraha. Ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ulang lagi dari awal. Bismillah, kamu Bismillahirrahmanirrahim.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin tuhaddisu yauma idiyas yauma dengarkan Pak Zul ngomong jangan melo yauma idiyas turun nasu ashta tadi belum ayo yauma idzin yasturun nasu astatal liurau a'malahum yauma idzi ayo yauma idzi yasturun nasu astatal liurau a'malahum. Nah, ulang lagi idza zulzilatil ardu Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idi kamu kebanyakan ding tapi nggak tahu selanjutnya apa yauma idi yastur. Iya dari yauma idi apa Yauma idzi Yauma idzi yasdurun nasu astata liurau a'malahum. Diulang dari awal, bismillah dulu. Astatal, bukan astata. Astatal. Iya, liurau a'malahum. Astatal liurau. Liurau a'malahum. Ayo, buka. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liurau a'malah. Ulang lagi dari awal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatan apa? Yauma idzi yasdurun. Lah iya, kamu ngapain yauma idin? Yauma idi. Gak pakai dulu ya, Pak? Gak pakai. Yauma idi yasdurun. Iya. Yasdurun. Kamu kecepatan pelan-pelan. Kamu sampai 1 hari 2 hari ya kayak gini terus, kamu gak nurut. Lanjut ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun. Ayo, tahu salahnya. Diulang lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzi tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha betul ya, Pak? Iya, betul. Diulang lagi dari awal, soalnya kamu gak percaya diri. Yang pertama itu yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Yang kedua yauma idi yasdurun. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatan liurau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, oke, terima kasih ya. Besok belajar ini lagi sampai betul-betul paham ya.
Ya. Mengerti ya? Oke, sampai ketemu lagi di konten Pak Azrul selanjutnya. See you. Like dan subscribe. Sukses terus channel Azrul Anwar Official. Just gandos bosku.